Ronel Aristela, contingent leader and as well as the choreographer of Tribo Ilaya. Okay, so as a contingent leader, I would like to extend my heartfelt gratitude for the organization team of Tribo Ilaya behind this festival. Kay, to be honest, dili gid namo kaya without their full support financially and morally, because it take dako gid siya og gasto. So thank you so much first and foremost sa barangay officials and of course the steering committee sa Hinlayagan Ilaya, and of course sa tanang parents o parokyano under the Tribo Ilaya. Without you, dili gid mahimong successful ang maong festival sa contingent Tribo Ilaya. To everyone out there, so I am highly requesting and inviting you to join us and watch the first ever Los Milagros Festival of St. Vincent Ferrer Parish of Hinlayagan. So rest assured that you will witness an blazing performance of different contingent. See you there! Based sa abang performance kanang i-expect sa kanang katawhan nga naami ka na a little bit nga pasabog pud maginagmay para lang pud nga ma-catch up ito sa mga audience kung say ka na nice mga tanawon kay na mag-ubansan nga performance na ay kaayo. So ang banay banlasan na kuan mig idea nga maka-catch up jud attention sa kanang audience. I hope nga ganahan sila sa amo ang kanang ipa-play na performance. So karong umaabot nga Abril 29, akong gihangyo ang tanan nga mga Trinidad noon sa tanang katawhan nga suportaan ang among first ever Los Milagros Festival halad sa among patron Senior San Vicente Ferrer. O kitang tanan magkita-kita ta.